إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد سعد واهتدى وسلك منهاجا قويما واتبع سبيلا رشدا. ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، لقد خلق الله عز وجل الإنسان ولم يتركه هملا، بل بعث النبيين والمرسلين ليبلغوا عنه ويهدوه إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي يحقق سعادتي الدنيا والآخرة. ووظيفة التبليغ عن الله تحتاج إلى شروط عدة حتى تكون ناجعة. ومن تلكم الشروط أن يكون المبلغ من الأخيار، وأن يكون قدوة حسنة للمبلغين. ولذلك اصطفى الله عز وجل أنبياءه ورسله على العالمين، وأمر الناس باتباعهم واتخاذهم أسوة في الإيمان والعمل والخلق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من اصطفاه الله تبارك وتعالى وجعله خاتم النبيين والمرسلين، وأناطه بتبليغ الرسالة الكاملة الناسخة الخالدة لبني آدم. ففيما تتلخص مهمة أو وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول يبلغ عن الله عز وجل؟ هذا ما أجاب عنه القرآن الكريم في عدة مواضع نذكر منها قول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال مولانا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهاتين الآيتين حددتا وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم كمبلغ عن الله، فحددتها في 4 عناصر. العنصر الأول هو تلاوة آيات الله عز وجل، يتلو عليهم آياته. العنصر الثاني هو تزكية الأنفس ويزكيهم، إذن هذه المهمة الثانية لرسولنا صلى الله عليه وسلم. المهمة الثالثة هي تعليم الكتاب ويعلمهم الكتاب. والمهمة الرابعة هي تعليم الحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن 4 وظائف خصها الله عز وجل بنبينا صلى الله عليه وسلم ليقوم بوظيفة الرسالة. وهذه الوظائف أيها الإخوة الكرام
هي نفس الوظائف التي انتبه إليها سيدنا إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع القواعد من البيت مع إسماعيل. دعا الله تبارك وتعالى أدعية كثيرة، منها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هنا فقط تتابع الوظائف جاء على غير الترتيب الذي جاء في مواضع أخرى في القرآن الكريم، وذلك لسياق الآيات التي جاء فيها دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام. ربنا وابعث فيهم، يعني في الأمة العربية الإسلامية في أحفاده وفي الأمم التي تأتي من بعدها أو معها، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن هذه هي الوظائف الأربعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستجاب الله عز وجل لسيدنا إبراهيم، ولذلك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. Chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'être humain et il ne l'a pas délaissé, il ne l'a pas laissé à lui-même. Loin de là, il a envoyé à lui des prophètes et des messagers afin qu'ils le guident et afin qu'ils lui montrent le chemin à suivre pour garantir la joie d'ici-bas et la joie ou bien le bonheur de l'au-delà. Donc la mission des prophètes d'une manière générale, c'est de transmettre le message d'Allah Azza wa Jal à l'humanité. Et les messagers ont encore plus de messages à transmettre, et parfois ils transmettent des législations. Ou le prophète, parfois, il vient seulement confirmer la législation du prophète ou du messager qui l'a précédé. Mais bien entendu, cette mission-là, la mission de la transmission de At-Tablir, elle ne se contente pas d'être un simple facteur qui prend une lettre depuis l'expéditeur et il la ramène à un destinateur. Ce n'est pas seulement la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi aussi les autres prophètes. Il faut d'abord que ce prophète-là soit un exemple pour ceux à qui il va s'adresser, un exemple à suivre. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a toujours élu et a choisi parmi les êtres humains les meilleurs pour les doter de cette responsabilité qui est celle de la transmission du message, parce que ces messagers-là ne se contenteront pas seulement de transmettre, mais il faut qu'ils soient des guides, bien entendu, et il faut qu'ils jouent un rôle très important dans l'éducation du peuple ou des peuples pour qui ils ont été ou pour lesquels ils étaient envoyés. On peut alors se poser la question: quelle est la mission ou en quoi résident les missions d'un prophète, et notamment du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est le Coran qui nous répond à cette question à plusieurs endroits, plus exactement à 4 endroits. À un moment, Allah Azza wa Jal dit à ce propos: Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal a dit: c'est lui qui a envoyé aux analphabètes un messager parmi eux. Et c'est toujours parmi eux, parce que ça doit être quelqu'un qui est connu chez ceux qui vont recevoir le message, connu pour son comportement, connu pour son éthique, connu pour son appartenance ethnique. Donc Allah Azza wa Jal a dit: c'est lui qui a envoyé vers les analphabètes un messager parmi eux, yatlu alayhim ayatih, qui leur récite ces versets, wa yuzakkihim, il les purifie, wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, il leur enseigne le livre et la hikma et la sagesse. Donc à travers ces 2 versets, on voit que
Allah Azza wa Jal a mentionné 4 objectifs, 4 missions pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La récitation des versets coraniques, at-tazkiyah, la purification des âmes de la population, et ensuite l'enseignement du livre qui est le Coran. Et il y a une différence entre réciter le Coran et l'enseigner, et ensuite enseigner le hikmah, et on va expliquer ce que veut dire al-hikmah. Et d'ailleurs, c'est ces 4 missions auxquelles a fait référence Ibrahim alayhi salam lorsqu'il était en train d'élever la construction de la demeure d'Allah Azza wa Jal à la Mecque. Il a dit Rabbana wab'ath fihim, Seigneur, envoie à ceux qui vont venir a posteriori, à ceux qui vont venir plus tard. Wab'ath fihim, envoie-leur un messager de parmi eux. Yatlu alayhim ayatika, il leur récitera tes versets. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Là, il n'a pas suivi l'ordre qui a été mentionné dans d'autres versets. Il leur enseigne al-kitab et al-hikmah, wa yuzakkihim, et il les purifie. Si dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal a d'abord commencé par l'enseignement du livre, plutôt que tazkiyah, comme il l'a fait dans d'autres endroits, c'est parce que les versets qui viennent juste avant ce verset-là, dans Surat al-Baqarah, il parle de la révélation qu'Allah Azza wa Jal a envoyée aux autres messagers. Donc le contexte voulait qu'on donne la priorité dans cette citation-là à l'enseignement du Coran plutôt qu'à Tazkiyah. Mais ça va de soi, de toute façon, ces 4 missions sont à pied d'égalité quelque part et sont aussi importantes les unes que les autres. السؤال الذي يجب أن نطرحه الآن هو ما الفائدة من تعرفنا على هذه المهام؟ علاش بغينا نعرفوا المهام التي أرسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الفائدة معشر المسلمين والمسلمات هي أن نعرض هذه المهام على أنفسنا وننظر هل تحقق فيها في أنفسنا ما أداه الرسول صلى الله عليه وسلم من وظائف. فنحن نعلم أيها الإخوة الكرام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، قام بدوره. إذا وجدنا خطأ في تديننا فالعيب لا يوجد في غيرنا، العيب يوجد فينا لا في غيرنا. الرسالة لا خطأ فيها، الباعث بها هو الله عز وجل، لا خطأ منه. والمبعوث الذي بلغنا الرسالة والذي زكانا والذي ربانا والذي علمنا الكتاب والحكمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قد أدى مهمته. إذا وجدنا خطأ في تديننا فمعنى ذلك أن العيب يوجد فينا لا في رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المهام اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم الأربع يجب أن ننظر في أنفسنا هل تحققت وظيفتها في أنفسنا. فإن كانت قد حققت فمعنى ذلك أننا على صراط الله عز وجل وعلى هداية من الله عز وجل. وإذا رأينا أن واحدة منها لم تتحقق فينا فمعنى ذلك أننا بعيدون شيئا ما عما يجب أن نتحلى به وفقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الوظيفة الأولى قلنا هي تلاوة آيات الله. نعلم أن الله عز وجل قد أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل، فكان صلى الله عليه وسلم يحفظ آياته ثم يبلغها لأصحابه تلاوة وإملاء وتبيانا. فكان يتلو هذا القرآن في الصلاة، هذا يتلو عليهم آياته، كان يتلو هذا القرآن في الصلاة، وكان يتلوه في وعظه، وكان يتلوه في خطبه، وكان يتلوه لكتابته، يمليه لكتابته. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بحفظ الكتاب في صدور المسلمين، بل اعتنى بحفظه في السطور. ولذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي الذين كان يستدعيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيملي عليهم ما تلقاه من القرآن الكريم، ويبين لهم أين يضع الآية في أي سورة، وكيف تنتهي السورة، وفي أي مكان يضعون
الصورة حتى يرتب صور القرآن الكريم على ما أخبره الله عز وجل به. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أدى هذه المهمة حق الأداء، فحفظ القرآن الكريم وجمعه في الصدر وفي السطر، وبفضله وبفضل صحابته الكرام وصل إلينا القرآن الكريم كما نزل، فلم يمسه نقصان ولم تمسه زيادة ولم يمسه تحريف. فواجبنا في هذا المجال أيها الإخوة الأفاضل هو أن نكون ممن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن الكريم. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم لنا أن مجرد تلاوة القرآن تعتبر عبادة يأجر الله عز وجل عليها أجرا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب. التمرة ما عندهاش الريحة ولكن الطعم ديالها طيب، أما الذي يقرأ القرآن فهذا مثل الريحانة أو الأترجة، مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. إذن علينا أن نكون أيها الإخوة الكرام ممن يتلو كتاب الله عز وجل دائما، وأن يكون لكل واحد منا وردا من كتاب الله عز وجل حتى نحقق في أنفسنا المهمة الأولى التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلها. Donc, chers frères et sœurs, on peut se poser la question, à quoi ça sert de connaître les missions pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé? Si nous connaissons ces missions-là, qui sont au nombre de 4, nous allons les présenter à nous-mêmes. Chacun de nous va les présenter à soi-même. Et après, il va se poser la question, est-ce que les 4 missions pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu ont pu avoir un impact sur moi, sur ma personne? Si c'est le cas, ça veut dire que je suis une bonne cible, ou j'ai suivi les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi sa mission par rapport à moi. Si en revanche, je vois qu'une de ces missions n'est pas apparue chez moi, c'est qu'il y a un problème chez moi, pas chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a accompli son devoir bien comme il le faut. Ça veut dire que je suis une mauvaise cible. Et dans ce cas, je dois parfaire mon comportement et je dois fournir l'effort afin d'arriver à atteindre ces 4 cibles pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé. Donc la première mission, c'est la récitation des versets coraniques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, a reçu la révélation d'Allah azza wa jal à travers l'ange Jibril. Et au fur et à mesure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprenait par cœur les versets qui lui ont été transmis. Et parfois, il se pressait de les apprendre jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal lui a dit: il n'y a pas besoin de te presser, de hâter ta langue pour les réciter. Nous allons ancrer et engrammer ce Coran dans ton cœur. Rassure-toi. Inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de protéger le Coran et de le mémoriser dans le cœur de ses sahaba, mais il a insisté pour qu'il soit consigné par écrit. Et c'est pour cela qu'il avait plusieurs scribes. Certains parlent de 13 scribes, d'autres savants parlent de 25 scribes, et certains sont arrivés jusqu'à 40 scribes. Parce qu'il y avait des scribes qui écrivaient tout le Coran, et d'autres qui écrivaient seulement une partie du Coran. C'est pour cela que les savants ont divergé sur leur nombre. Mais au moins, il y avait 13 scribes qui écrivaient tout le Coran. Au moins 13. Et les autres écrivaient une bonne partie, une grande partie du Coran, sinon tout le Coran, sauf qu'on n'a pas la preuve qu'ils ont écrit tout le Coran. Mais ces 13-là ont tous écrit le Coran au complet. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli cette mission-là, a accompli cette première mission bien comme il le faut. Il a récité les versets coraniques et il a fait de sorte que ces versets soient récités dans la postérité.
Et c'est ainsi que le Coran nous est parvenu. Et nous, notre devoir par rapport à cette mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de continuer à réciter le Coran, d'apprendre l'arabe et pour pouvoir lire le Coran et le réciter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que la simple récitation du Coran est considérée comme une adoration. Et Allah Azza wa Jal récompense pour chaque lettre que nous prononçons du Coran une hasana, et une hasana équivaut à 10. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne dis pas alif lam mim et une lettre, mais alif est une lettre, lam une lettre, mim une lettre. Le simple fait de dire alif lam mim, on gagne 30 hasanat. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple du croyant qui lit le Coran est celui du cédra. Alors le cédra, c'est un fruit qui a une odeur agréable et une saveur agréable également. Et il a dit ensuite, et l'exemple du croyant qui ne lit pas le Coran, c'est celui de la date. Elle est inodore, mais sa saveur est douce. Mais il est inodore malheureusement. Et donc c'est le cas du musulman qui ne lit pas le Coran. Donc mon devoir justement, c'est d'apprendre à lire le Coran et de mémoriser le maximum de ce que je peux du Coran. Et utiliser tous les moyens pour parvenir à cette lecture. Apprendre l'arabe, apprendre ilm tajwid. Et ça, c'est les outils qui vont me permettre de réciter la parole de Allah Azza wa Jalla. Donc si je ne fais pas cela, c'est qu'il y a un problème chez moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour que le Coran me parvienne. Donc si je ne le récite pas d'une manière régulière, donc le problème réside chez moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la mission, mais moi, j'ai pas été une bonne cible dans la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الأمر الثاني هو تزكية النفس وتزكية ويزكيهم. تزكية النفس هو تطهيرها وتنقيتها من الصفات المذمومة والقبيحة والسعي في تكميلها وتجميلها بالأخلاق الحسنة. تخلية ثم تحلية. تخلية من الشوائب وتحلية بالأخلاق الفاضلة. وقد أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوظيفة حق الأداء فأخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام فرباهم على الرحمة والرأفة وعلى الحلم والعفو وعلى الجود والكرم وعلى الإيثار والأخوة وعلى الزهد في الدنيا والتشوف لما في الآخرة. رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم على حب الله والخوف منه والرجاء فيه والتوكل عليه والتبتل إليه والخنوع له. وبذلك جعلهم خير جيل عرفه التاريخ. جيل تربى على مائدة القرآن على يد خير معلم وخير مرشد وخير داعية وخير قائد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الجيل أخذ الكتاب بقوة وحمى الرسالة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأرسى قواعد الدين وورث ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجيل الذي بعده فجعل منه خير جيل بعد جيله. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الأجيال خير القرون قرني هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقاموا بدور الرسالة فكانوا رسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجبنا في هذا المجال هو أن نزكي كذلك أنفسنا كما زكى الصحابة أنفسهم وأن نزكيها على منهاج النبوة. لا نبتدع في هذه التزكية ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم بل نسير وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعلم ونتعلم بنفس النهج الذي علم به رسولنا صلى الله عليه وسلم. نتعرف على نقصان أنفسنا ونحليها بعد ذلك بالأخلاق الحميدة الجميلة التي بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم. La deuxième mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de purifier les âmes, de purifier les compagnons. Purifier l'âme nécessite d'abord de détecter les mauvaises caractéristiques qui l'imprègnent pour les enlever et ensuite l'imprégner avec la bonne éthique et avec le bon comportement.
Et c'est exactement ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons, et il a fait d'eux la meilleure génération qu'a connue l'histoire de l'humanité. La meilleure génération qu'a connue l'histoire de l'humanité, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont appris d'abord sur la table du Coran, et ils ont appris de la part du meilleur enseignant, du meilleur guide, du meilleur prédicateur, à savoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'ils ont pris ce message avec force, ils ont préservé ce message et ils l'ont transmis fidèlement à la génération qui est venue après eux. Donc, ils étaient des messagers du messager. Ils étaient des messagers du messager. Et donc, notre rôle quant à cette mission-là, c'est aussi de parfaire notre comportement, de purifier nos âmes, à l'instar de ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons. On n'a pas à innover des outils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisés. On utilise la même stratégie et les mêmes outils qu'a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour purifier les âmes de ses compagnons. ثم تأتي الوظيفة الثالثة ويعلمهم الكتاب. يعلمهم الكتاب. الكتاب هنا هو القرآن الكريم. إذن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليتلو الكتاب وليعلم ما جاء فيه من أحكام ومن وعظ ومن ذكر ومن وعد ووعيد إلى غير ذلك مما حفل به كتاب ربنا. يقول مولانا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس. إذن لا، أنت دورك كذلك هو دور تبيين لكتاب الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث مجرد ناقل لما أوحي إليه، ولكنه مترجم لما جاء به كتاب الله عز وجل. فكان كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، فكان بخلقه هذا معلما بالكتاب لصحابته. معلما بالكتاب لصحابته، تحلى بخلق القرآن وعلمه للصحابة. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفسر ما أشكل على الصحابة الكرام من آيات كتاب الله عز وجل. كلما أشكلت عليهم آية ذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ففهمها لهم وبينها لهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أول مفسر لكتاب الله عز وجل. ولذلك نرى في كتب المفسرين وخاصة المفسر الأثر يبدأون أولا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض الآيات. آية يذكرون الآية، إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسرها وبينها جاءوا بالحديث الذي يبين ذلك قبل أن ينتقلوا إلى تفسير الصحابة الكرام أو تفسير التابعين، لأن هذه الأجيال إنما تعلمت من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التفسير بالأثر. كما أن علماء الحديث أفردوا أبوابا كاملة لتفسير القرآن. البخاري، نأتي إلى صحيح البخاري فنجد باب التفسير، ويذكر الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر فيها بعض آيات الله تبارك وتعالى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم علم القرآن لصحابته الكرام. La troisième mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'enseigner, c'était l'enseignement maintenant, l'enseignement du Coran. Et la quatrième, c'est l'enseignement de l'hikmah. L'enseignement du Coran, donc ça ne se limite pas seulement à le psalmodier, à le réciter, mais c'est à montrer ce qu'il y a, ce par quoi ce Coran regorge. Nous savons très bien que le Coran est rempli de sagesse, il est rempli de décrets religieux, d'orientation et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour expliciter ça à la communauté musulmane. Allah azza wa jalla dit à ce propos: et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est qu'il a traduit le Coran dans son comportement, dans son être. Et voilà pourquoi Aïcha radiyallahu anha disait: Kana khuluquhu al-Qur'an.
la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son éthique, c'était le Coran. Il était un Coran qui marchait sur terre. Et c'est pour cela qu'il a été un guide. Donc, il enseignait le Coran par son comportement déjà. Et ensuite, il enseignait le Coran en expliquant ce qu'il y a dans le Coran. Allah Azza wa Jal va leur dire, accomplissez la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur montrer comment accomplir la prière. Allah Azza wa Jal va leur montrer, va dévoiler ce qui va venir dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va expliquer tout cela. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le premier exégète du Coran. Les Arabes à l'époque, et les compagnons en particulier, maîtrisaient la langue arabe. Et c'est pour cela que la plus grande partie du Coran, ils la comprenaient. Ils n'avaient pas besoin d'un traducteur, ils n'avaient pas besoin de quelqu'un d'un commentateur sur tous les versets. Mais il y a parfois certains passages qu'ils ne comprenaient pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là pour les expliquer. Et nous trouvons ces explications dans le livre d'exégèse, dans plusieurs livres d'exégèse qui se basent sur At-Tafsir al-Athari, on en a déjà parlé dans d'autres prêches du vendredi. Vous allez trouver par exemple Tabari qui va dire tel verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué ainsi. Et s'il n'y a rien qui a été mentionné sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce propos, il va passer aux compagnons, parce que les compagnons ne vont pas parler d'eux-mêmes, c'est qu'ils ont dû entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler de ce verset. Et ensuite, si on ne le comprend pas, on passe, ou si on ne trouve pas, on passe à l'explication de Tabi'in et ainsi de suite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli cette mission bien comme il le faut, et c'est pour cela qu'il n'y a rien dans le Coran de certaines choses qui sont nécessaires pour notre religiosité qu'on n'a pas compris. Tout ce dont on a besoin dans notre religiosité est compréhensif et facilement acquis par la communauté musulmane. ثم تأتي المهمة الرابعة وهي مهمة كذلك لا تنقص أهمية عن سابقاتها وهي يعلمهم الحكمة. ما معنى الحكمة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام؟ هنا اختلف العلماء. الحكمة في اللغة العربية هي وضع الشيء في محله أو قول ما يليق في المكان الذي يليق وفي الزمن الذي يليق. لكن الحكمة هنا إذا أردنا أن نتعرف على معناها يجب أن ننظر في كتاب الله عز وجل، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فنجد الله تبارك وتعالى يخاطب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول لهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، هي آيات الله هي القرآن، والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إذا شنو هي الحكمة هنا؟ لا يمكن أن نجد لها تفسير في هذه الآية إلا أن نقول أنها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، توجيهاته، حديثه، وعظه، كل ما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم حكمة. علاش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذه الحكمة التي كانت تتلى في بيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة على تلاوة آيات الله عز وجل. إذن هنا المعنى الحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يقوله، ونزيد على ذلك ما كان يفعله وما كان يقرره من أقوال الصحابة الكرام. إذن هنا نفهم يعلمهم الكتاب والحكمة، يعني يعلمهم الكتاب ويعلمهم السنة، يعلمهم السنة، لأن الوحي أيها الإخوة الكرام وحيان. هنالك وحي القرآن وهو الذي جاء بين الدفتين، دفتي المصحف، وهنالك وحي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة وحي من الله تبارك وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا ما جاش بحال الفاكتور، غير جاو قالنا ها القرآن إيوا دبر راسكم معاه. لا، راه بحال الإنسان الذي يصنع، إنسان صنع آلة فيبعث لك بكتاب يبين لك كيف تستخدم تلك الآلة وإلى غير ذلك. هذه الآلة كذلك إذا تعطلت تحتاج إلى خبير، يأتيك الخبير ليصلح شأنها، هو اللي عرف. والرسول صلى الله عليه وسلم ولله المثل الأعلى هو الخبير بوحي الله عز وجل، لأنه مبعوث، فبلغ الرسالة وفسرها وفهمها وأكمل الشريعة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم.
ولذلك قال الله عز وجل للمسلمين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. داك الشيء اللي آتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم خذوه، راه داك الشيء جاي من عند الله عز وجل. وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام أحمد والدارمي وابن ماجه، يقول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا إني أوتيت الكتاب يعني أوتيت القرآن ومثله معه، وجبت معه واحد وحي آخر اللي هو السنة أيها الإخوة الكرام، اللي هي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أوتيت القرآن ومثله معه. فالذي ينكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنكر شطر الوحي. إنسان اللي يقول لك احنا بغينا نسمعوا غير القرآن، ما بغينا ما نديروا بالسنة، هذا بحال اللي جاء وقال لك لا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث فقط غير يبلغنا، بحال الفاكتور يجيب القرآن ويوصلوا لنا. هذا الشيء هذا هو الدور ديالو، وهذا أي واحد يديره، أي واحد يقوم بهذا الدور. إذا كان غير تجيب القرآن وتوصلوا للناس هذا في متناول الجميع. لا أيها الإخوة الكرام، الذي ينكر السنة ينكر يعني قسطا مما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أغلظ القول في أولئك الذين سيأتون. تنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم بمجيئهم. أغلظ القول في أولئك الذين يأتون يستريح الواحد منهم في أريكته ويقول ما جاءنا في القرآن نأخذ به وما سوى ذلك لا نأخذ به. لا، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت تكملة لكتاب الله عز وجل. القرآن والسنة متلازمان متعانقان، يحتاج الواحد منهما إلى الآخر. ما يمكنلكش تأخذ واحد وتخلي الآخر، لا بد أن تأخذ بهما. فالسنة بالنسبة للقرآن جاءت لستة أهداف. الهدف الأول إما أن تقرر ما قاله القرآن. الهدف الثاني أن تبين ما لم يفهمه الصحابة من كتاب الله عز وجل. الهدف الثالث أن تفصل ما أجمله القرآن. الهدف الرابع أن تقيد ما أطلقه القرآن. الهدف الخامس أن تخصص ما عممه القرآن. والهدف السادس أن تأتي بحكم لا يوجد في القرآن الكريم. هذه هي مهمة السنة النبوية، ولذلك بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ولذلك ذكرها الله تبارك وتعالى في المهام التي أناطها لرسولنا صلى الله عليه وسلم. La quatrième mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'enseigner al-hikmah. De la même manière qu'il enseigne le Coran, il enseigne al-hikmah. Que veut dire al-hikmah? Étymologiquement parlant, al-hikmah, c'est la sagesse, c'est de mettre la chose dans l'endroit qui lui est destiné, ou bien de dire la bonne parole au bon endroit et au bon moment. Ça, c'est d'une manière générale. Mais al-hikmah dont parle le verset coranique dont on a parlé, cette hikmah, pour qu'on comprenne son sens, il faut chercher dans le Coran, est-ce qu'il y a un autre verset qui parle de hikmah d'une manière plus explicite? Nous allons voir que dans un verset, Allah Azza wa Jal s'adresse aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur dit, et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Mémorisez ce qui est récité dans vos demeures, des versets et de la sagesse. Les versets, c'est le Coran. Et la sagesse, c'est quoi? Qu'est-ce qui est récité comme sagesse dans les demeures des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela. Tout ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sagesse. Tout ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sagesse. En fait, ça fait référence à la sunna. À la sunna. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour nous enseigner le Coran et pour nous enseigner la sunna. La sunna, c'est quoi? C'est la deuxième partie de la révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ahmad al-Darimi ibn Majah, a dit: j'ai été envoyé avec le Coran et avec son semblable avec lui. Il n'y a pas que le Coran qui m'a été révélé. Il y a son semblable. Son semblable, c'est quoi? C'est ce que Allah Azza wa Jal m'inspirait comme parole ou comme réaction. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos dans Surat An-Najm: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne prononce pas quelque chose sous l'impulsion de sa passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ yuha, ce n'est qu'une révélation qui lui a été transmise.
Tout ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation. Donc ceux qui viennent aujourd'hui nous dire, nous prenons le Coran, et nous nous contentons du Coran, et on rejette la sunna, ce sont des gens quelque part qui ont amputé la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un élément très important. On a cité 4 missions, citées par le Coran. Et eux, ils viennent, ils amputent une partie. Ils disent non, le prophète a été convoyé comme un facteur. Il nous a ramené le Coran, il nous a dit, voilà, tenez le Coran, et ça s'arrête là. Et regardez, dans notre quotidien, vous achetez une machine, vous avez le mode d'emploi, vous avez le prospectus qui va vous montrer le mode d'emploi. Lorsque la machine tombe en panne, vous faites appel à l'expert. Derrière chaque machine, il y a des experts qui sont là pour vous expliquer comment réparer, comment la machine fonctionne, et ainsi de suite. Même le livre qu'on peut avoir, la notice d'utilisation, en général, ne suffit pas lorsqu'il y a un problème. On a toujours besoin des experts. Et lorsqu'il s'agit du Coran, on dit non, j'ai pas besoin du prophète pour comprendre le Coran. Ou j'ai pas besoin du prophète pour savoir ce qu'Allah Azza wa Jalla veut de moi. Quelle est la législation islamique? Je me contente du Coran et j'ai pas besoin de la sunna qui va l'expliquer. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on comprenne quel est le rôle de la sunna par rapport au Coran. La sunna va jouer 6 rôles par rapport au Coran. Première chose, soit elle va donc citer quelque chose qui a été déjà cité dans le Coran, va confirmer ce que le Coran a déjà confirmé. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, la sunna peut expliquer un passage qui figure dans le Coran et qui n'a pas été bien compris par les compagnons. Donc la sunna vient pour l'expliquer. Troisième rôle, la sunna vient détailler ce que le Coran a évoqué d'une manière sommaire. Elle vient détailler ce que le Coran a cité d'une manière sommaire. Quatrième rôle, la sunna peut venir pour apporter une condition à ce que le Coran avait annoncé de façon inconditionnelle. Le cinquième rôle, c'est que la sunna apporte l'exception de certains individus au sein d'une règle que le Coran avait énoncée pour la généralité du type concerné. Et enfin, la sunna apporte parfois une règle que le Coran n'a pas évoquée, quelque chose qui n'a pas été cité dans le Coran, et la sunna va le ramener. Donc ça faisait partie des missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voilà pourquoi nous devons nous cramponner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'y attacher, l'apprendre et traduire les conseils qu'il y a dedans dans notre quotidien pour respecter les missions pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وارحم الله عبدا قال آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نأخذ الدور الأول الذي تلعبه السنة النبوية بالنسبة للقرآن. قلنا بأنها تؤكد ما جاء في القرآن الكريم، والأمثلة هنا كثيرة، كثير من الأخلاق والعبادات ذكرت في القرآن الكريم وجاءت السنة لتثبتها ولتؤكدها. الأمر الثاني أن تفسر ما لم يفهمه الصحابة في القرآن الكريم. مثلا لما قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الصحابة جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ومن منا لا يظلم نفسه. يعني هذه الآية صعبة علينا، احنا لا يمكن أن نحقق ذلك، آمنا ولكن حتى نلبس أنفسنا بظلم هذا شيء صعب. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ذلكم، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، معناها لم يلبسوا إيمانهم بشرك. ففسر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ما جاء في القرآن الكريم. واش هو فسر من الرسول؟ لا، هذا وحي من الله تبارك وتعالى بين له ما جاء في الكتاب. الأمر الثالث هو أن السنة تفصل ما أجمله. القرآن الكريم ما أجمله القرآن الكريم يتكلم عن الصلاة وأقيموا الصلاة، ولكننا لا نعلم كيف نقيم الصلاة، كم صلاة في اليوم نصلي، ما هي أوقات الصلاة، كم ركعة في كل صلاة.
كيف متى تكون الصلاة جهرية ومتى تكون سرية؟ هذا لا يوجد في القرآن أبدا. إذا الذين يقولون لا نأخذ إلا بالقرآن نقول لهم طيب كيف ستصلون؟ ما كانش في القرآن كيف تصلي. الزكاة كيف نزكي؟ وآتوا الزكاة، واش القرآن تيقول لك تعطي ربع العشر ديال مثلا الأموال نتاعك مثلا؟ أو كيف ندفع زكاة الإبل، أو كيف ندفع زكاة القمح، أو كيف. هذا جاءت السنة النبوية لتفصل ما أجمله القرآن. ونفس الشيء بالنسبة للحج، الله عز وجل تكلم عن الحج ولكن لم يبين تفاصيله. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليبين ذلك فقال خذوا عني مناسككم. والله عز وجل هو الذي أوحى لرسولنا كيفية الصلاة وكيفية الزكاة وكيفية الصيام وغير ذلك من الأحكام. السنة تأتي لتقيد في بعض الأحيان ما أطلقه القرآن. مثلا القرآن يتكلم عن الإرث، واش أي واحد يمكن له يورث؟ لا. بين الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أن القاتل لا يرث شيئا. واحد عنده مثلا غادي يورث من عمه وذاك عمه طوال العمر تاعو ما بغاش يموت، هو الاخر محتاج دوك الفلوس مشى قتلو، هل يرث ذلك؟ أو الابن قتل أباه أو إلى غير ذلك، ولا المرأة قتلت زوجها أو الزوج قتل زوجته باش ياخذ لها الفلوس ديالها ولا ياخذ لاسيورونس كما تنجروا دابا الآن في هذه المجتمعات. هذا لا يرث. ولكن القرآن لم يبين هذه الخصوصية، إنما جاءت السنة لتبينها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. ثم جاء الأمر الخامس، جاءت السنة لتخصص ما عممه القرآن. مثلا القرآن قال حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة والدم هذا حرام، جاء العموم. ولكن جاءت السنة النبوية لتخصص، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان. يعني هذاك الشيء اللي حرم الله الميتة والدم، ولكن كاين واحد جوج اللي خصص الرسول صلى الله عليه وسلم هادو حلال. أما الميتتان فالحوت والجراد، السمك تناكلوه بلا ما نذبحوه. وهذو اللي تيقول لك حنا ناخذه فقط بالقرآن، غنقول له طيب سيدي خذ بالقرآن، من اليوم حرام عليك تاكل الحوت لأن الحوت ميتة. يقول لك لا الحوت حلال. طيب شنو هو الدليل ديالك؟ كاين في القرآن؟ لا ما كاينش. إذا منين خديته؟ من السنة. إذا أنت احتاجتي للسنة وأنت تقول أنا خصنا نرميو السنة. والجراد كذلك. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ودمان. والدمان هو الكبد والطحال، الكبدة والطحال هذا حلال أنك تاكلهم. واللي تيقول لك حنا ناخذوا القرآن هذا حرام عليهم الكبدة، ما عمرهم ما يذوقوا الرائحة ديالها. هذا إلا كانوا تيحترموا القرآن، ما تيحترموا لا القرآن ولا شيء. هذا هي التحرميات كما تنقولوا، تيخصهم باش يبقاو يخرجوا راسهم حتى يسيروا وفق هواهم. ثم تأتي السنة بحكم قد لا يوجد في القرآن. القرآن مثلا حرم أن يجمع الرجل بين الأختين إلا ما قد سلف، ولكن جاءت السنة لأحكام أخرى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه في الصحيحين عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها. ما يمكنش الرجل يتزوج بالمرأة وخالتها أو بالمرأة وعمتها، حرمتها السنة ولم تذكر في القرآن الكريم. إذن جاء في السنة ما لم يأتي في القرآن الكريم. Donc pour citer quelques exemples, chers frères, de ce que nous venons de dire, la sunna vient confirmer ce qu'il y a de Coran, ça c'est général et on le sait très bien, que ce qu'il s'agisse au niveau de la pratique religieuse ou autre. La deuxième chose, pour expliquer certains passages coraniques, lorsque par exemple Allah Azza wa Jal a dit ceux qui ont cru et n'ont pas troublé la pureté de leur foi par quelques inéquités, les compagnons sont venus chez le prophète, ils lui ont dit mais chacun de nous a commis une iniquité, mais c'est pas possible. Ce que dit Allah Azza wa Jal ici, c'est pas possible de réaliser. On peut croire, mais ne pas commettre d'iniquité ou de transgression, c'est pas possible. Et là, Allah Azza wa Jal, le prophète leur a dit non, vous n'avez pas compris. L'iniquité ici veut dire l'associationnisme. N'avez-vous pas entendu Luqman? Qu'est-ce qu'il a dit? Ya bunayya la tushrik billah. Fiston, n'associe pas avec Dieu notre divinité. Inna shirka la dhulmun azim. Certes, l'associationnisme est une iniquité qui est grande. Donc là, le prophète a expliqué quelque chose qui a été mal comprise par les compagnons. Donc on a besoin de la sunna à cet égard. Un autre exemple du troisième, bien sûr, le troisième rôle de la sunna, c'est qu'elle détaille ce que le Coran a cité d'une manière générale,
Comme par exemple la prière. Le Coran nous a dit de prier, d'accomplir zakat, d'accomplir le pèlerinage, mais il ne nous donne pas de détails. Combien de prières par jour, combien de rak'at par prière, les prières à haute voix, les prières à voix basse, le ruku', sujoud, comment ça se réalise. C'est la sunna qui est venue expliquer tout cela. Et c'est pour cela justement ceux qui vous disent on se contente du Coran, c'est parce qu'il n'a pas envie de prier. Il te dit, comme le Coran ne me précise pas combien il y a de prières, donc je ne vais pas faire de prière. C'est tout simplement pour répondre à leur passion. Cinquièmement, le fait que la sunna apporte une condition à ce que le Coran avait énoncé d'une façon inconditionnelle. Le Coran, par exemple, a parlé de l'héritage et comment les gens doivent hériter. Mais la sunna est venue pour donner certaines exceptions, comme par exemple l'assassin n'a pas le droit d'hériter de sa victime. Un mari, par exemple, qui a tué sa femme, une femme qui a tué son mari pour bénéficier de son héritage. On lui enlève l'héritage, il n'a plus le droit d'hériter. Ça, c'est la sunna qui l'a ramené. Et c'est logique, le Coran n'en a pas parlé. Le cinquièmement, c'est apporter l'exception. C'est comme lorsque Allah Azza wa Jal vous dit, vous êtes interdit le sang, le mayta, les bêtes mortes, et le sang. La sunna est venue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, rapporté par le Bukhari et Muslim, a dit, 2 sangs vous sont autorisés et 2 morts vous sont autorisés. Les 2 morts qui sont autorisés, ce sont les poissons. Vous n'avez pas besoin d'égorger les poissons et les sauterelles. Et 2 sangs vous sont autorisés, le foie, parce que le foie est rempli de sang, et la rate. Donc c'est la sunna qui a donné justement l'exception ici, parce que le Coran ne l'a pas cité. Et enfin, le Coran vient pour parfois ramener certains détails qui n'existent pas dans le Coran, comme le fait par exemple d'interdire le mariage d'un homme avec une femme ainsi que sa tante paternelle ou sa tante maternelle. Le Coran n'en parle pas, mais c'est la sunna qui en parle. Tout cela, c'est pour vous dire que le Coran et la sunna sont imbriqués l'un à l'autre et qu'on ne peut pas les dissocier. Et cette mode qui est apparue chez certains égarés qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui dit on prend ce qu'il y a dans le Coran et on rejette les autres, ça c'est seulement un prétexte justement pour justifier leur égarement. Et c'est pour cela qu'avec ces personnes-là, il n'y a même pas besoin de s'asseoir pour les écouter ne serait-ce qu'une seconde, pour entendre leur argumentation. Parce qu'ils n'ont rien compris au sens et à l'essence de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذه مهام الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ce sont les missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces 4 missions. Et nous devons, quelque part, puisque nous sommes les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, accomplir les mêmes missions envers nous et envers notre descendance les uns envers les autres. C'est pour cela que dans les mosquées, nous enseignons, nous accomplissons à peu près la même chose. Yatlu alayhim ayati, récitation le Coran, alhamdoulilah, nous organisons des cours pour la psalmodie du Coran, pour apprendre la psalmodie du Coran, pour mémoriser aussi le Coran. On a lancé un cours, comme à l'instar des autres années, ça vient de commencer il y a 2 semaines, pour ceux qui veulent le rejoindre, pour les frères en tout cas, le lundi soir, pour mémoriser Surat al-Baqarah pendant cette année-là. On a mis des objectifs, chaque année on apprend et on mémorise certains surats, et alhamdoulilah, il y a un groupe de frères qui chaque année, ils arrivent à mémoriser telle surat. L'année dernière, ils ont appris certains surats. Cette année, on a pris le défi d'apprendre Surat al-Baqarah, avec tout le bien qu'il y a dans cette mémorisation. Donc la porte est ouverte à ceux qui veulent apprendre. Yaslu alayhim ayati. Yuzakim, tazkiya, c'est toutes les paroles qu'on dit dans le Jumu'ah et tout ça, c'est ça la purification. Tous les khotab vont dans ce sens-là. Yu'allimuhumul kitab, c'est par exemple tafsir, l'exégèse du Coran. Il y a un cours qui commencera, Inch'Allah, le mercredi prochain, le soir, pour terminer ce qu'on a fait déjà les années d'avant et continuer dans l'exégèse du Coran. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Donc enseigner la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous allons commencer, Inch'Allah, une nouveauté, c'est d'enseigner et de commenter les hadiths de Sahih al-Bukhari. Et on commencera, Inch'Allah, le samedi prochain, le week-end prochain, donc samedi et dimanche prochain, Inch'Allah, juste après le Fajr, on prendra une demi-heure pour citer les hadiths de Sahih al-Bukhari et les commenter les uns après les autres. Et même les sœurs auront aussi la chance de suivre ce genre de cours. Et il y a aussi des cours d'apprentissage d'arabe pour les adultes. Et pour ceux, les frères et sœurs qui veulent s'inscrire, il y aura des frères à l'arrière, Inch'Allah, qui prendront vos inscriptions. Il y a déjà, alhamdoulilah, pas mal d'inscrits. Donc tout ça, c'est pour vous annoncer aussi ce bouquet d'enseignements que nous dispensons ici à la mosquée, en espérant que le maximum de personnes puissent en profiter.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا يا أكرم الأكرمين. لا تدع اللهم في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين رب الناس، عجل لهم الشفاء يا أرحم الراحمين. أذهب عنهم الباس واشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.